اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، معزز علماء کرام، ذمہ داران کلیہ، اساتذہ کلیہ، مہمان خواتین اور عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ آپ حضرات کلیہ بنات المسلمین کے 20ویں سالانہ جلسہ اور 17ویں جلسہ تقسیم اسناد میں شرکت فرما ہے۔ اللہ کرے آپ کی تشریف آوری ہر طرح سے مبارک ثابت ہو۔ مسرت کے اس موقع پر میں اپنی جانب سے ذمہ داران کلیہ، معلمین و معلمات اور طالبات کی جانب سے آپ تمام کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ میں صدر جلسہ فضیلت الشیخ مولوی محی الدین بکری فردوسی حفظ اللہ کا پرجوش استقبال کرتا ہوں۔ آپ کا مختصر تعارف وقت کی مناسبت سے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کا تعلق شہر قائل پٹنم سے ہے۔ آپ نے ترنیل ویلی شہر سے حفظ قرآن مکمل کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے غرض سے آپ نے الجامعۃ الفردوسیہ ناگرکوئل کا رخ کیا، جہاں پر آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ شیخ کا شمار ریاست کے شعلہ بیان مقررین میں ہوتا ہے۔ آپ تدریس اور تصنیف سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ فی الوقت جمعیت اہل القرآن والحدیث کے نائب صدر کے عہدے پر فائز ہیں۔ علاوہ ازیں شہر قائل پٹنم میں آپ مدرسہ ابو بکر صدیق کے نام سے ایک تحفیظ کا ادارہ بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں سے دین و ملت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے، آمین۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ طارق سوداگر عمری مدنی حفظہ اللہ ورعاہ ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت ایک دینی و علمی خانوادے میں ہوئی۔ والدین کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ آپ میں حصول علم دین کا شوق پیدا ہوا۔ بچپن سے حفظ قرآن اور فضیلت کی تعلیم آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے مکمل کی۔ مزید علمی تشنگی بجھانے کے لیے آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا رخ کیا، جہاں سے آپ نے کلیۃ الحدیث کے اندر BA کی سند حاصل کی۔ علاوہ ازیں آپ مسجد نبوی کے کبار مشائخ کے دروس سے بھی استفادہ کرتے رہے، خصوصاً فضیلت الشیخ دکتور ضیاء الرحمن العظیمی العمری رحمہ اللہ اور دکتور RK نور محمد عمری رحمہ اللہ، ان دونوں سے آپ نے بہت زیادہ کسب کیا اور آپ ان دونوں کے زیر تربیت رہے۔ مدینے سے واپسی کے بعد شیخ محترم شہر بنگلور کا مشہور ادارہ جامعہ محمدیہ میں اپنی خدمات شروع کی اور فی الوقت آپ کلیۃ الحدیث شریف بنگلور میں بحیثیت استاد اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبولیت بخشے اور مزید آپ کو دین و ملت کی خدمات آپ سے لیتا رہے۔ میں پھر ایک مرتبہ صدر محترم، مہمان خصوصی اور حاضرین کی تشریف آوری پر آپ تمام کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے اپنی جانب سے ذمہ دارانہ کلیہ، معلمین و معلمات اور طالبات کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دین و ملت کے لیے مفید بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم ذمہ داران کلیہ، اساتذہ کلیہ، مہمانان اعزام اور معزز سامعین، کلیہ بنات المسلمین کی سالانہ رپورٹ 2002 اور 2003 سیکریٹری کلیہ کی جانب سے پیش خدمت ہے۔ محترم حضرات، میں اولاً اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اس کے فضل و کرم سے کلیہ بنات المسلمین کا یہ 20واں سالانہ جلسہ اور 17واں تقسیم اسناد بحسن و خوبی اختتام کی طرف رواں دواں ہیں، الحمدللہ۔ محترم حضرات، عورت معاشرے کا وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کی گود میں ملت کا روشن مستقبل پلتا اور پروان چڑھتا ہے۔ اس لیے جب تک خواتین دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہو جاتی اس وقت تک ملت کی ترقی ناممکن ہے۔ لیکن مسلم خواتین میں دینی تعلیم کا تناسب صرف 1% بتایا جاتا ہے۔ اس پر سوچا جا سکتا ہے کہ جس قوم کا پہلا مدرسہ جہالت کے اندھیرے میں ہو، اس قوم میں علم کی روشنی کیسے پھیل سکتی ہے۔
ملت کی اس بنیادی ضرورت کو پوری کرنے کی غرض سے جمعیت اہل القرآن والحدیث تمل ناڈو نے لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف مقامات پر بزبان تمل میڈیم کئی دینی درسگاہیں قائم کی ہیں۔ ضلع ویلور اور اس سے متصل آندھرا اور کرناٹک کے علاقوں میں اردو بولنے والے مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس لیے یہاں ایک ایسی دینی درسگاہ کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جس میں خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام اردو زبان میں ہو۔ اس ضرورت کے پیش نظر جمعیت نے سن 2002 عیسوی میں کلیہ بنات المسلمین کی بنیاد رکھی۔ الحمدللہ اس ادارے نے اپنی تعلیمی سفر کے 20 سال مکمل کر لیے ہیں۔ اس کلیہ کا مقصد ایسی باشعور خواتین کو تیار کرنا ہے جو قرآن و حدیث کا عملی نمونہ بنتے ہوئے اصلاح امت اور دعوت دین کا فریضہ انجام دے سکیں۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خالص کتاب و سنت کی روشنی میں یہاں تعلیم دی جاتی ہے۔ گزشتہ سال تک کلیہ سے 140 پر 4 طالبات نے عالمیت کا نصاب مکمل کر چکے ہیں۔ امسال 7 طالبات فارغ ہو رہی ہیں۔ امسال کلیہ میں کل 80 پر 3 طالبات زیر تعلیم تھی، جن میں سے 60 طالبات کا قیام کلیہ کے دارالاقامہ میں تھا۔ کلیہ میں تعلیم و تربیت کے معلمین و معلمات کی تعداد 7 ہے اور ایک مشرف سکن وارڈن صاحبہ مقرر ہیں۔ اس کے علاوہ غیر تدریسی عملہ کی تعداد 6 ہے۔ کل تعداد 14 افراد خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کلیہ بنات المسلمین میں عالمیت تک کی تعلیم کا انتظام ہے۔ اس کا نصاب تعلیم 3 سالوں پر مشتمل ہے۔ کلیہ کا تعلیمی سال مئی سے شروع ہو کر مارچ کے اواخر تک جاری رہتا ہے۔ کلیہ کے نصاب تعلیم میں حفظ قرآن و تجوید کے ساتھ تفسیر حدیث، عقائد، فقہ، سیرت، اسلامی تاریخ، عربی گرامر اور ادب پر مشتمل مضامین داخل ہیں۔ اس کلیہ میں داخلے کے لیے کم از کم SLC پڑھی ہوئی ہو اور علم دین حاصل کرنے کی ذاتی دلچسپی اور شوق و جذبہ رکھتی ہوں۔ جو لڑکیاں SLC پڑھنے کے باوجود اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، ان کے لیے ابتدائی کے نام سے علیحدہ 1 سالہ تعلیم کا نظم کیا گیا ہے، جس میں اردو عربی لکھنا اور پڑھنا سکھایا جاتا ہے اور دین کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے۔ طالبات کی تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی اور انہیں دعوت و تبلیغ کے لیے تیار کرنے کی خاطر ہفتہ واری انجمن کا انتظام بھی ہے، جس میں طالبات پابندی کے ساتھ دینی موضوعات پر اردو زبان کے علاوہ دلچسپی رکھنے والی طالبات کو علاقائی زبان جیسے تمل، تیلگو، کنڑا میں بھی اظہار خیال کرتی ہیں۔ یہ انجمن ہر جمعرات بعد نماز ظہر تاثر منعقد ہوتی رہی۔ صدارتی فرائض معلمین و معلمات کے علاوہ وقتاً فوقتاً دیگر علماء اکرام بھی دیتے رہے۔ امسال اس کے کل 25 اجلاس منعقد ہوئے الحمدللہ۔ بفضلہ تعالی اس انجمن کا 15واں سالانہ اجلاس 2 فروری 2023 بروز جمعرات کو محترمہ عالمہ سلمہ صبا صاحب حافظہ اللہ معلمہ مدرسہ محمدیہ کولار کی صدارت میں منعقد ہوا۔ الحمدللہ امسال کلیہ بنات المسلمین کے سرپرستوں کی خواہش پر شعبہ تحفیظ القرآن کریم کا نیا شعبہ شروع کیا گیا، جس میں مقامی اور بیرونی 9 طالبات حفظ کر رہی ہیں۔ 9 طالبات میں سے 1 طالبات تکمیل حفظ کر کے ہمارے ادارے میں تکمیل دورے حفظ کے لیے داخلہ لے کر سال بھر میں 6 دورے مکمل کر چکی ہیں اور باقی طالبات نے نصاب حفظ یعنی 4 پارے سے بڑھ کر 2 گنا حصہ حفظ کر چکی ہیں۔ ان میں 1 طالبہ نمایاں طور پر تعریف کے قابل ہیں جو 10 مہینے کے اندر 15 پارے پورے اتقان کے ساتھ حفظ کر چکی ہیں، فللہ الحمد والمنہ۔ BA عربک میلوشارم وومنس کالج سے تروولور یونیورسٹی کا BA عربک کورس میں امسال 2 طالبات کورس مکمل کر چکی ہیں۔ اب تک تقریباً 18 طالبات BA مکمل کر چکی ہیں اور ہماری 4 فارغات مولانا آزاد یونیورسٹی سے MA عربک کا کورس کر رہی ہیں، جبکہ 1 طالبہ سی عبدالحکیم سے MA عربک ریگولر میں زیر تعلیم ہے۔ ڈپلومہ کورسز مرکزی حکومت ہند کے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان دہلی کی جانب سے منعقد کورسز کی تفصیلات۔ نمبر 1 ڈپلومہ ان عربک 2 سالہ، ڈپلومہ ان فنکشن عربک 1 سالہ، ڈپلومہ ان پرشین 1 سالہ کورس، اردو ڈپلومہ 1 سالہ کورس۔ 100 سے زائد طالبات اب تک ان میں سند پا چکی ہیں۔ امسال 25 طالبات سند حاصل کر چکی ہیں،
फलिल्लाहिल हम्द वल मिन्ना। रसाइल व जरायद कुलिया में कमरा और फर्नीचर के साथ मुख्तसर व मुनज़्ज़म लाइब्रेरी की तश्कील दी गई है, जिसमें तालिबात की असरी आगाही के लिए मुल्क भर के इस्लाही व दीनी साइंसी मजल्लात मंगवाए जाते हैं। कुलिया की दीगर मसरूफियात। कुलिया के क़ियाम का मकसद इस्लाह उम्मत और दावत व तबलीग है। इस फरीज़े को अंजाम देने के लिए शहर के मुख्तलिफ महलों और मकानों में कुलिया की मुअल्लिमात और फारिगात हफ्तावारी इज्तिमाआत मुनाक़िद करती हैं। ये इज्तिमाआत उमूमन हर जुमा बाद नमाज असर मुनाक़िद होते हैं। इमसाल उसके तकरीबन 40 पर 8 इज्तिमाआत मुनाक़िद हुए। ऑनलाइन क्लास। हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक में रहने वालों के लिए खुशखबरी है कि आइंदा तालीमी साल यानी 2023 और 24 से उन ख़वातीन के लिए ऑनलाइन क्लास जारी किए जा रहे हैं। सालाना हिसाबात बराए 2002-2003 25 मार्च 2002 से 19 मार्च 2003 तक कुलिया का आमद व खर्च। आमद साल शुरू का कैश बैलेंस 50 पर 5,115 रुपये। साल शुरू का बैंक बैलेंस 90,550 पर 7 रुपये। फ़रोख्त करदा किताबें 90 पर 5,290 पर 7 रुपये। फ़रोख्त करदा एप्लीकेशन 5,900 रुपये। दाखिले की आमदनी 1,50,000 पर 9,960 रुपये। फ़ीस की आमदनी 13,04,650 रुपये। अतियात 17,30,000 पर 7,809 रुपये। किराए की आमदनी 40,000 रुपये। कर्जा 2,13,917 रुपये। कुल आमद 30 पर 7,03,340 पर 1 रुपया। अखराजात किताबों की ख़रीदारी 30 पर 6,600 रुपये। सालाना इजलास के अखराजात 16,700 रुपये। बैंक चार्जेस 618 रुपये। बोनस 60,000 रुपये। इमारत की मरम्मत के अखराजात 5,90,000 पर 8,680 पर 9 रुपये। कंप्यूटर के अखराजात 5,260 रुपये। गवर्नमेंट के दफ्तरी उमूर 60 पर 1,000 रुपये। आम अखराजात 90 पर 1,970 पर 1 रुपया। हॉस्टल के खाने के अखराजात 7,30,130 पर 1 रुपया। प्रिंटिंग और स्टेशनरी 11,904 रुपये। तनख्वाहें 16,70 पर 5,350 रुपये। टेलीफोन और पोस्टल अखराजात 14,401 रुपया। बिजली के अखराजात 1,16,307 रुपये। सफ़र के अखराजात 70 पर 9,680 पर 5 रुपये। इसके बाद RO प्लांट 1,05,000 रुपये। साल आखिर का बैंक बैलेंस 30 पर 2,680 पर 5 रुपये। साल आखिर का कैश बैलेंस 20 पर 1,460 पर 1 रुपया। इंडियन बैंक बैलेंस 40 पर 3,820 पर 8 रुपये। कुल अखराजात 30 पर 7,03,340 पर 1 रुपया। मोहतरम हजरात, इदारे की मतलूबा ज़रूरियात और आइंदा के मंसूबे। नंबर 1, यहाँ ज़ेर तालीम तालिबात की बड़ी तादाद गैर मुस्तती होने की वजह से अपनी खुराकी व तालीमी फ़ीस मुकम्मल तौर पर अदा करने से क़ासिर हैं। उन तालिबात की कफ़ालत के सिलसिले में भी अहले खैर हजरात के ताउन की अशद ज़रूरत है। नंबर 2, ख़ारिजी मुताले के सिलसिले में एक मुख्तसर लाइब्रेरी तश्कील दी गई है जिसमें मज़ीद किताबों की ज़रूरत है। नंबर 3, फ़िलहाल हॉस्टल में 100 तालिबात के क़ियाम की गुंजाइश है, जबकि दाखिले की दरख्वास्तें उससे ज़्यादा आती हैं। मज़ीद शोबे तहफ़ीज़ कुरान लिल बनात शुरू करने की वजह से तंगी हो गई है। इन हालात से निमटने के लिए हॉस्टल की इमारत में तोसी की अशद ज़रूरत है। इदारे का इरादा है कि बाला हिस्से में हॉस्टल और तालिबात के लिए अलहदा मस्जिद बनाई जाए जिसमें तकरीबन 200 तालिबात की गुंजाइश हो। हजरात, चूँकि इदारे के लिए कोई मुस्तकिल ज़राए आमदनी नहीं है, सिर्फ आप जैसे अहले खैर हजरात के ताउन से इदारे की ज़रूरियात पूरी हो रही है। लिहाजा जो हजरात मज़कूरा मद्दात में ताउन कर सकते हैं, इदारा उनकी खिदमत में गुजारिश करता है कि अपनी मुखलिसाना ताउन से इस कार्य खैर में हिस्सा लेकर दीन व मिल्लत की खिदमत का ज़रिया बने।
کلیہ بنات المسلمین کا تعلیمی سال انشاءاللہ آج ختم ہونے جا رہا ہے۔ سالانہ تعطیل بروز منگل 21 مارچ 2023 سے ہوگی۔ دوبارہ کلیہ بروز 7 مئی 2023 سے نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوگا۔ طالبات کے سرپرستوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہفتہ 6 مئی 2003 کی شام تک طالبات کو کلیہ پہنچائے، اور ہمیں امید ہے کہ طالبات خود بھی وقت کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلیہ کو قوم و ملت کی خدمت کے لیے مفید و مؤثر بنائے، اور اس سے دین و ملت کی زیادہ سے زیادہ خدمت لے۔ ادارہ ان تمام محسنین کا شکر گزار ہے جن کا تعاون کسی بھی ناحیے سے اسے حاصل ہے، اور ان کے حق میں دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخلصانہ خدمت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں ادب فضیلت الشیخ تاریخ سوداگر عمری مدنی حفظہ اللہ، آپ حضرت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ فارغات سے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا۔ أما بعد، قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ قابل وقار صدر محترم، استاد محترم، علماء کرام، منتظمین کلیہ بنات المسلمین، اساتذہ کلیہ، طالبات کلیہ، اور ان کے معزز سرپرست حضرات، حاضرین مجلس، خواتین ملت، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے آج بتاریخ 27 شعبان 1444 ہجری گاؤں پرنامبٹ میں کلیت بنات المسلمین کے 20ویں سالانہ اجلاس اور 17ویں سالانہ تقسیم اسانید کے موقع پر آپ سے ملاقات کرنے اور کچھ خطاب کرنے کا یہ ضروری موقع نصیب کیا، جس پر میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد منتظمین مدرسہ کا شکر گزار ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے میں دن دنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے منتظمین اور اساتذہ اور طلباء کے دلوں میں اخلاص بھر دے، اور ان کے مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ معزز حاضرین، بڑی خوشی کا موقع ہے کہ تقریباً 17 بیچز یہاں سے فارغ ہو چکی ہیں، یا 17ویں بیچ فارغ ہونے جا رہی ہے۔ یقیناً ان میں سے اگر کچھ طالبات بھی اپنے مقصد میں، مدرسے کے مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو منتظمین مدرسہ، اساتذہ مدرسہ کی نجات کے لیے ایک بہترین ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان طالبات کو دین کی خدمت کرنے، اپنے گھروں کو سنبھالنے، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر کما حق و ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، مجھ سے جو بات کہی گئی وہ فارغات سے خطاب سے متعلق ہے کہ جو لڑکیاں فارغ ہونے جا رہی ہیں ان سے خطاب کیا جائے، تو اصالتاً وہ میری مخاطب ہیں، اور اس کے بعد جو حاضرین ہیں وہ بھی میرے مخاطب ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جو بات کہوں وہ یہی ہے کہ 3 سالہ اس کورس کے ذریعے جس علم کو ان طالبات نے حاصل کیا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں، آپ میں سے اکثریت جانتی ہے کہ کسی مدرسے میں، خصوصاً کسی دینی مدرسے میں داخل ہو کر کے صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھ کر کے فراغت تک پہنچ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مدرسے والے بھی جانتے ہیں، طالبات طلباء کو بھی پتہ ہے کہ ابتدائی جماعتوں میں تعداد بڑی ہوتی ہے اور فراغت تک پہنچتے پہنچتے وہ تعداد اس کا کبھی آدھا تو کبھی پاؤ حصہ رہ جاتی ہے، کیونکہ علم، دین علم خصوصی طور پر صبر چاہتا ہے، اور جو صبر ہو، جس کے پاس صبر ہو، جو اپنے آپ پہ ضبط کر سکتا ہو، وہی حقیقی معنوں میں اس دینی علم کا حامل ہو سکتا ہے۔ اور سورہ کہف میں موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ذکر کیا، جس کے کئی مقاصد و فوائد ہیں، اس میں سے ایک فائدہ علماء کرام نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر پاؤ گے۔ بات ویسی ہے کہ دینی علم میں صبر بڑی مشکل چیز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق کر دے اسی کو وہ نصیب ہو سکتا ہے۔ تو قابل مبارکباد ہے طالبات جو آج فارغ ہونے جا رہی ہیں، اور قابل مبارکباد ہے ان تمام طلبہ و طالبات جو عام طور پر مدارس کی اپنی تعلیم کو مکمل کر کے فارغ ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے فراغت تک پہنچتے پہنچتے جن مصیبتوں کو، جن تکلیفوں کو، جن مختلف آزمائشوں کو انہوں نے برداشت کیا، یہ بھی قابل تحسین قدم ہے، ورنہ گھروں کا سکون مدرسوں میں نصیب نہیں ہوتا، گھروں کے آرام مدرسوں میں نصیب نہیں ہوتے، اور گھروں کا کھانا پینا مدرسوں میں نصیب نہیں ہوتا۔ مدرسوں میں طالب علم کو، طالبات علم کو قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں، مشقتوں کے بعد، مختلف قسم کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد ہی یہ مرتبہ کہیں حاصل ہو پاتا ہے۔ اس صبر پر اور اس تحمل پر یقیناً یہ تمام طالبات قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو، ان کے گھرانوں کے لیے ایک بہترین مشعل راہ بنائے۔ میں معزز طالبات سے اسی بات کی گزارش کروں گا کہ جو خزانہ وہ حاصل کر کے جا رہی ہیں، اس خزانے کی اہمیت کو سمجھیں، اس دولت کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی حفاظت کریں، اور اس کی حفاظت سب سے پہلے عمل کے ذریعے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے طریقے کو اپنائیں۔ صحابہ کرام جب قرآن کو سیکھا کرتے تو 10 آیتیں پڑھتے، اس کو اچھے سے سمجھ لیتے، اس پر عمل پیرا ہو جاتے، پھر اگلی 10 آیتوں کی طرف آگے بڑھتے، پھر ان پر ویسے ہی معاملہ جاری ہوتا۔ تو اسی طریقے سے سلف صالحین کا جو طریقہ رہا ہے، علم کی حفاظت وہ کرتے تو اپنے عمل کے ذریعے علم کی حفاظت کرتے، ان کا عمل علم کی حفاظت کا ذریعہ بنتا۔ تو جو سنتیں آپ نے سیکھی ہیں، جو احکامات آپ نے جانے ہیں، جو تفصیلات آپ نے پہچانی ہیں، ان تمام کو، ان میں سے جو قابل عمل ہیں، جو واجب العمل ہیں، جو مناسب عمل ہیں، ان کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، ان کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، ان کو لا کر کے اپنے صبح و شام میں داخل کریں، اپنے گھر والوں کو وہ بات بتائیں، اپنے گھر والوں کو وہ چیز بتائیں جس کا انہیں علم نہ ہو۔ اس عمل کے ذریعے وہ اپنے علم کی حفاظت کر پائیں گی، اس عمل کے ذریعے وہ اپنے علم کی حفاظت کر پائیں گی۔ یقیناً عمل ایک بہترین وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے علم کو محفوظ رکھ پاتے ہیں۔ معزز حاضرین، ذرا اس بات پہ غور کریں
کہ کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں یا کچھ صورتیں ایسی ہیں یا کچھ دعائیں ایسی ہیں یا کچھ اعمال ایسے ہیں جو کبھی ہم بھولتے نہیں ہیں۔ نیند، گہری نیند میں بندے کو اٹھا کر کے وہ پوچھ لے تو اس کو بڑی آسانی سے وہ بتا دیتا ہے۔ یہ ایسے اعمال ہیں جو اس کی عملی زندگی میں داخل ہیں، جس کو روزانہ وہ بار بار کرتا ہے، جو اس کی زندگی میں بار بار آتے ہیں۔ تو جس عمل پر، جس علم پر بندہ عمل پیرا ہو جائے، یاد رکھے وہ کبھی اس کی زندگی سے چوکتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس کی زندگی میں باقی رہتا ہے۔ تو معزز طالبات، اپنے علم کو اپنے عمل کے ذریعے محفوظ رکھیں، اپنے علم کو اپنے عمل کے ذریعے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دینی علم کی اپنے عمل صالح کے ذریعے حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طریقے سے میں جو فارغات ہیں اور جو عموماً طالبات ہیں ان کے سرپرستوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ ان طالبات علم کا اہتمام کرنا، ان کے علم کی حفاظت کرنا، ان کو اس علم کے مطابق عمل کرنے کے لیے مواقع فراہم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علم کو نشر کرنے کے لیے، اس علم کو پھیلانے کے لیے مناسب ان کی طبیعتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی انوثیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے ایسے مواقع نصیب کرنا کہ جس کے ذریعے وہ ایک مشعل راہ بن سکے، جس کے ذریعے وہ ایک بہترین رہبر بن سکے۔ یہ اولیاء امور کی ذمہ داری ہے، ان کی شادی سے لے کر کے ان کی زندگی کے اخیر تک معاملات کو صحیح طور پر ترتیب دینا یہ اولیاء امور کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ ہم نے بہت سی طالبات کو دیکھا، خصوصی طور پر میں نے جامعہ محمدیہ منصورہ میں تقریباً 17 سال تک تدریسی خدمات انجام دیے ہیں۔ میں نے دوسرے سال سے وہاں پہ لڑکیوں کو تعلیم دینا شروع کی۔ میں نے بہت سی طالبات کو دیکھا جو طالبات طلباء کے مقابلے زیادہ باصلاحیت تھیں، اپنے حفظ سے، اپنی فہم سے، اپنے علم سے، اپنی سوچ، اپنی فکر کے اعتبار سے بہت سی طالبات کو میں نے دیکھا جو کئی طلباء پر فوقیت رکھتی تھیں، لیکن جب وہ فارغ ہو کر کے چلی گئیں تو ایسے گھروں میں بیاہ دی گئیں، ایسے معاشرے میں ان کو ڈھکیل دیا گیا، یا ایسی مصروفیت میں ان کو مشغول کر دیا گیا جس کے بعد وہ اپنے علم سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگیں۔ تو یہ اولیاء امور کی ذمہ داری ہے کہ اتنا بہترین خزانہ ان لوگوں نے اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کو دے تو دیا ہے، اب اس خزانے کی بڑھوتری کے لیے، اس خزانے کی حفاظت کے لیے جو ضروری انتظامات ہیں ان انتظامات کا وہ اہتمام کرے، جس کے ذریعے ان کی اپنی بیٹیاں، ان کی اپنی بہنیں، ان کی اپنی بہویں، ان کی اپنی بیویاں ان کے لیے آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بن سکیں۔ اور پھر میں اپنی طالبات سے یہ کہوں گا کہ جس علم کو آپ نے حاصل کیا ہے وہ علم دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری لے کر کے آپ کے پاس آیا ہے۔ قبل اس کے کہ آپ کی زبان بولے، آپ کے اخلاق بولنے چاہیے۔ قبل اس کے کہ آپ کسی کو نصیحت کریں، آپ کے معاملات اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا گھریلو ماحول، آپ کا گھر کو سنبھالنا، آپ کا گھر کو بہتر بنانا، آپ کا گھر کو ایک بہترین ماحول دینا، یہ سب سے بڑی دعوت ہے، یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ دعوت زبان سے کم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے کردار پر توجہ دیں، اپنے اخلاق پر توجہ دیں، اور اپنے گھر پر توجہ دیں، گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں۔ آج آپ فارغ ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ مہینوں سالوں میں آپ کی شادیاں ہو جائیں، آپ اپنے گھر بسا لیں، تو سب سے پہلا آپ کا شاگرد، اگر آپ کا شوہر دینی تعلیم یافتہ نہ ہو، دینی تعلیم اس کے پاس نہ ہو، تو سب سے پہلے آپ کا شاگرد، آپ کا اپنا شوہر اس اعتبار سے ہوگا کہ آپ اس کو اپنے اخلاق سے سکھائیں گی، اپنے کردار سے سکھائیں گی، اپنے معاملات سے سکھائیں گی، جس کے ذریعے یقینی طور پر آپ کے علم سے سب سے پہلا فائدہ اٹھانے والا آپ کا اپنا شوہر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب آپ کو نیک اولاد نصیب کرے تو نیک اولاد آپ کی دوسری شاگرد ہوگی۔ تو معزز طالبات، یہ علم کو نشر کرنا، علم کو پھیلانا، علم کو بانٹنا، یہ ایک ذمہ داری کے طور پر اللہ نے آپ کے ان کمزور کاندھوں پر رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی خلقت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی انوثت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے عورت ہونے کو سامنے رکھتے ہوئے، دینی حدود، دینی قیود اور اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس دین کی خدمت کی کوشش کریں۔ یقینی خدمت یقینی طور پر آپ کے لیے ایک ذخیرہ حیات،
اور آپ کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ اور معزز طالبات، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ کے پاس سب سے اہم چیز جس کی آپ کو حفاظت کرنی ہے علم کے بعد، وہ آپ کی حیا، آپ کی شرم اور آپ کا حجاب ہے۔ آپ کی حیا اور شرم یہ آپ کے لیے سب سے بڑا زیور ہے۔ سونے کے جتنے زیورات آپ پہن لیں وہ آپ کو اتنی زینت نہیں بخشتے جتنی زینت آپ کی حیا آپ کو بخشتی ہے۔ الحیاء خیر کلہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ الحیاء لا یأتی الا بخیر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ تو معزز طالبات، اپنی حیا کو، اپنی شرم کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور اپنے حجاب کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ یہ حجاب اور حیا ہے جو آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس کے سامنے بڑے سے بڑا شریر، فتین سے فتین قسم کا انسان بھی جھک جاتا ہے، خاموش رہ جاتا ہے اگر آپ کے اندر شرم و حیا ہو اور آپ باحجاب رہیں۔ یہ فتین قسم کے لوگ ان عورتوں پر اپنی نگاہیں اور اپنے حرکات کو اٹھا لیتے ہیں جو عورتیں حیا اور حجاب کو چھوڑ دیتی ہیں، جو اپنے حیا کا خیال نہ کریں، جو اپنے حجاب کا خیال نہ کرے، انہی پر نظریں عام طور پر پڑتی ہیں۔ وہی عورتیں خود اپنے لیے فتنہ بنتی ہیں، معاشرے کے لیے فتنہ بنتی ہیں، اور با حیا اور با حجاب عورتیں یقینی طور پر اپنے اندر ایسی قوت و طاقت رکھتی ہیں کہ فتنے سے فتنہ پیدا کرنے والا بڑے سے بڑا فتین قسم کا انسان کیوں نہ ہو، اس کے سامنے آ کر کے جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ایک رعب اس کے ذہن و دماغ پہ ڈال دیتا ہے۔ تو اس بہترین زیور کو، اس بہترین طاقت کو، اس بہترین ہتھیار کو اپنی زندگیوں میں ہمیشہ بنائے رکھیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مزید بات کی طرف میں اشارہ کر دوں جس کا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنة الثمانية شاءت، کہ اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے، رمضان کے مہینے کے روزے کی پابندی کر لے، شوہر کی مطیع و فرما بردار رہے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَتْ، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ عورت کو دے دیتے ہیں۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ اس عورت کو دے دیتے ہیں جو ان 4 چیزوں کی پابندی کر لے۔ سب سے پہلے پابندی نماز کی پابندی کر لے، روزوں کی پابندی کر لے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے۔ معزز حاضرین، ان 4 چیزوں میں حقوق اللہ سے متعلق 2 باتیں ہیں، حقوق العباد سے متعلق جو باتیں ہیں۔ حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے 2 مثال کے طور پر نمونے پیش کیے، نماز اور روزے کی پابندی۔ حقوق العباد میں شوہر کی اطاعت و فرما برداری اور اپنے سے معاشرے کو نقصان نہ پہنچانا، اپنے آپ کو فتنہ نہ بنانا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ حقوق اللہ میں وہ پکی ہو جائے، حقوق العباد میں وہ پکی ہو جائے، ان 4 چیزوں کی پابندی کر لے تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ چاہے داخل کر دے۔ اتنا عظیم مقام اللہ تعالیٰ اس عورت کو عطا کرتا ہے جو اس کی پابندی کر لے۔ یہاں پر اس بات پر غور کریں، جو مثالیں نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پر اطاعت و عبادات کی پیش کی ہیں، ایک تو نماز ہے۔ نماز سے متعلق آپ تمام کو پتہ ہے عورتوں پر باجماعت نماز فرض نہیں ہے۔ روزوں سے متعلق اللہ کے نبی کا حکم ہے، روزے گھر میں ادا کیے جاتے، روزوں کا تعلق عام جمہور سے نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے شوہر کی اطاعت و فرما برداری، یہ عام طور پر بیویاں گھروں میں رہ کے کر سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت جتنا وہ گھر میں رہے اتنا زیادہ عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں، جو 2 دائرہ، جو حدود و قیود نبی کریم علیہ السلام نے عورت کی کامیابی کے لیے رکھے، جو حدود و قیود، جو ضوابط عورت کی کامیابی کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیے، وہ یہ ہے کہ وہ ستر میں رہتے ہوئے،
پردے میں رہتے ہوئے، حجاب کی پابندی کرتے ہوئے، گھر سے باہر نہ نکلتے ہوئے بہتر طور پر ایسے اعمال وہ کر سکتی ہے کہ جس کے ذریعے اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے منہ پہ کھول دے کہ جس سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ یہ عظیم نعمت ہے، یہ عظیم احسان ہے۔ یہ تمام کے تمام اعمال ایک عورت مکمل حجاب اور پردے میں رہتے ہوئے اپنے گھر کو لازم پکڑے ہوئے بڑی آسانی سے کر کے اللہ کی جنتوں کی مستحق بن سکتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، اپنے گھروں میں جمی رہو۔ تو اس اعتبار سے طالبات العلم مکمل اپنی عزت و حشمت کا خیال کرتے ہوئے، معاشرے کا خیال کرتے ہوئے، اپنے گھروں کو لازم پکڑتے ہوئے وہ بہتر انداز سے اس حدیث پہ عمل کر سکتی ہیں، اللہ کی رضامندیوں کو حاصل کر سکتی ہیں۔ جہاں تک ان کے علم کے بانٹنے کا مسئلہ ہے، اپنے آس پڑوس میں اور مختصر انداز میں جتنا ان کے لیے میسر ہو سکتا ہے، اپنے ملنے جلنے والیوں میں، اپنے پڑوسیوں میں اور اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں میں وہ بہتر انداز سے اپنے علم کا نمونہ پیش کرے، عملی نمونہ پیش کرے، علم کو پھیلانے کی کوشش کرے۔ اور سب سے بڑا میدان جہاں پر اس کا علم اور اس کا عمل کامیاب ہو سکتا ہے، اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کا اپنا گھرانہ، جس گھر پہ وہ رہتی ہے، اس کے اپنے والدین، اس کے اپنے بھائی بہن، شادی ہو کر جانے کے بعد اس کا اپنا شوہر، اس کے اپنے ساس سسر، اور کے اپنے سسرالی رشتہ دار اور اس کی اپنی اولاد۔ یہ بہترین میدان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو، بہترین میدان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر طالب علم کو نصیب کیا ہے۔ اس پر وہ جی جان سے لگ جائے، یہ اس کی جنت کی ضمانت کے لیے کافی ہیں۔ تو میں اسی بات کی خاص طور پر اپنی بہنوں سے تلقین کروں گا کہ وہ اس بڑی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ذمہ داری کو کما حق ہو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے بہتر، جیسا میں نے بارہا کہا، اپنے عمل کے ذریعے وہ بہتر انداز سے سامنے والے پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اور وہیں پر یہ بات میں کہہ دوں کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جائے تو اس کی بڑی ذمہ داری اس کا اپنا گھر ہوتی ہے۔ یہ شکایتیں بعض اوقات کبھی زیادتی کے ساتھ تو کبھی حقیقت کے ساتھ سامنے آیا کرتی ہیں کہ ان طالبات علم کو گھروں کو سنبھالنے کا ہنر نہیں آتا ہے، اور خصوصی طور پر جو ہاسٹلوں میں رہ کر کے گزر جائیں، گھریلو ماحول کو صحیح طور پر نہیں سمجھ پاتی، گھروں کو کیسے رکھا جاتا ہے اس کے جتن وہ نہیں کر پاتی۔ کچھ شکایتیں بجا ہو سکتی ہیں، کچھ شکایتیں ان طالبات علم سے حسد کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ان سب سے ہٹ کر کے یہ بات میں یہاں واضح کر دوں کہ سب سے پہلا واجب آپ کا اپنا گھر ہے۔ سب سے پہلا واجب آپ کا اپنا گھر ہے۔ آپ کا اپنا گھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ خصوصی طور پر شوہر سے ایک مرتبہ رشتہ جڑ جانے کے بعد، شادی ہو جانے کے بعد، شوہر اور اس کی اولاد یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَأَهْلِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کے گھر، اس کے مال، اس کے آل اولاد کی ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ داری کا اللہ کو اسے جواب دینا ہے۔ اس ذمہ داری کا اللہ کو اسے جواب دینا ہے۔ وہ داعیات یا وہ عورتیں جو دعوت کے نام پر یا کسی اور نام پر گھروں سے تو نکل جائیں، اولاد بے تربیت ہو، گھر بے تکا ہو، گھر پہ ترتیب نہ ہو، شوہر کو شکایتیں ہوں، وہ داعیات کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی کامیاب داعیہ وہ ہوتی ہے جو سب سے پہلے اپنے گھر کو سنبھالے، اپنے گھر کو سدھارے، اس پر جو فرض عین ہے اس فرض عین کو وہ ادا کرے۔ اب اس کے بعد نوافل کی طرف اس کے بعد آگے بڑھے تو بڑھے، لیکن فرض عین میں کوتاہی کرتے ہوئے نوافل کی طرف اور دوسری خیر خواہیوں کی طرف آگے بڑھنا یہ کوئی خیر کی بات نہیں ہے۔ تو معزز طالبات، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی ذمہ داری آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کی ذمہ داری آپ کے اپنے وہ لوگ ہیں جو آپ سے سب سے قریب ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جیسے کہا، آپ کے حسن سلوک کا سب سے بڑا حقدار آپ کی ماں ہے،
پھر آپ کے باپ ہیں، ثم الاقرب فالاقرب، پھر جو جتنا آپ کا قریبی ہوگا وہ اتنا ان کا حق آپ پر بنتا ہے۔ تو اس اعتبار سے عورتوں کی ذمہ داریاں جو ان کے سب سے قریبی ہوتے ہیں ان پر بنتی ہیں۔ سب سے پہلے ان کے شوہر کی ذمہ داری جب وہ شوہر کے گھر پہ رہیں، اولاد کی ذمہ داری جب وہ اولاد کے ساتھ رہیں۔ تو اس اعتبار سے معزز طالبات، میں اسی بات کی آپ کو خاص طور پر تلقین کروں گا کہ آپ کے علم کو ثمرہ دینے کا، آپ کے علم کو عملی نمونہ دینے کا موقع اس وقت کھل کر کے آپ کے سامنے آتا ہے جب کسی گھر کی آپ ذمہ دار بن جاتی ہیں۔ جب کسی گھر کی آپ ذمہ دار بن جاتی ہیں تو اپنے اس علم کی حفاظت کریں، اس علم کو اس جگہ پر خوب روشن کریں، اس علم سے صحیح معنوں میں دوسروں کو فائدہ اٹھانے کا جو موقع ہو سکتا ہے وہ تمام مواقع آپ نصیب کریں، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی معنوں میں آپ کو طالبۃ العلم بنایا ہے۔ اخیر میں دوبارہ مدرسے کے ذمہ داروں، اساتذہ کو اور منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین قدم اٹھایا، 20 سال سے اس پہ لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر مسلسل ان لوگوں کو صبر و استقامت نصیب فرمائے۔ جتنے فارغات یہاں سے پڑھ کے جا کے جو خیر کے اعمال کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہر نظر بد سے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، اور یہاں پڑھنے والی طالبات کی اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کا پابند بنا کر کے، توحید پر چلنے والا، سنتوں کی پابندی کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء۔ اب میں صدر محترم فضیلت الشیخ مولوی حافظ محی الدین بکری حفظہ اللہ، نائب صدر جمعیت اہل القرآن والحدیث، حضرت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور خطبہ صدارت میں مستفید فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ قال ایضا من یرد اللہ بہ خیرا یصیب بہ۔ எல்லா புகழும் ஆலத்தை படைத்து பரிபக்குவப்படுத்தும் வல்ல நாயனாகிய அல்லாஹ் ஒருவனுக்கு, உயிருக்கு உயிரான உயிரினும் மேலான நபிகள் நாயகம் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும், அவர்களின் சொல் செயல் அங்கீகாரங்களை தன்னுடைய வாழ்க்கையாக வைத்துக் கொண்ட உத்தம சஹாபாக்கள், தாபிஈங்கள், தபா தாபிஈங்கள், இமாம்கள், இறைநேசர்களாகிய நம் அனைவர் மீதும் அல்லாஹ்வினுடைய அருள் என்றென்றும் நிலவட்டுமாக। கண்ணியம் பொருந்திய இம்மதரசாவின் நிர்வாகிகளே, ஆசிரிய பெருந்தகைகளே, உலமாக்களே, மாணவ மாணவிகளே, மாணவிகளின் பெற்றோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நிலவட்டுமாக। அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு।
இவ்வளவு நேரம் மாணவிகளுடைய பயான் நடைபெற்றது. அருமையாக பல்வேறு தலைப்புகளிலே பல்வேறு செய்திகளை எடுத்துச் சொன்னார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ். பல மொழிகளில், ஆங்கிலத்தில், தமிழில், தெலுங்கில், கன்னடத்தில், உருதில், பல மொழிகளில் தாய்கள் உருவாகிறார்கள் இங்கு. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்லாஹ் இன்னும் அபிவிருத்தி செய்யட்டும், பரக்கத் செய்வானாக. இந்த நிர்வாகிகளுடைய எண்ணங்களையும் விசாலமாக்கி அவர்களுடைய சொந்த தேவைகளை அல்லாஹ் நிவர்த்தி செய்து இப்பணியிலே மென்மேலும் ஈடுபடக்கூடிய சூழ்நிலையும் பாக்கியத்தையும் அல்லாஹ் கொடுப்பானாக. எனக்கு முன்னால் உரை நிகழ்த்திய மௌலவி ஷேக் அவர்கள் மாணவிகள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், தஹ்சீலாகி செல்லக்கூடிய ஆலிமாகி செல்லக்கூடிய ஆலிமாக்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றிய செய்திகளை எல்லாம் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டார்கள். பொதுவாக மதரசாவினுடைய விடுமுறை காலங்களிலே எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை சொல்வதுதான் வழமை. அந்த அடிப்படையிலே அவர்கள் சொன்ன செய்தியை கொஞ்சம் கோர்வை செய்தவனாக சில செய்திகளை உங்களுக்கு நான் முன்வைக்க ஆசைப்படுகிறேன். குறிப்பாக மை யுரிதில்லாஹு பிஹி ஹைரன் யுஃபக்கிஹுஹு ஃபித்தீன், அல்லாஹ் யாருக்கு நன்மையை நாடுகிறானோ அவருக்குத்தான் மார்க்கத்தினுடைய விளக்கத்தை பெறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை அல்லாஹ் ஏற்படுத்துகிறான். இங்கு கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவிகள் என்னென்ன எண்ணத்தில் மதரசாவிற்கு வந்தார்களோ, பெற்றோர்கள் என்ன காரணத்திற்காக அனுப்பினார்களோ அது வேறு விஷயம். ஆனால் அல்லாஹ் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டான் இந்த மார்க்கத்தினுடைய விளக்கத்தை பெறக்கூடிய ஒரு நிலை. பல காரணங்களினால் வந்திருந்தாலும் கூட கல்வி கற்கக்கூடிய மார்க்கத்தினுடைய விளக்கத்தை பெறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான். பாருங்களேன், அதற்கு அல்லாஹுக்கு நீங்கள் நன்றி செலுத்தியே ஆக வேண்டும். அனைத்து நபிமார்களும் செய்த ஒரு பணி தாவா பணி. வமா கான அல்லாஹு லியுஅذிபஹும் வஅன்த ஃபீஹிம் வமா கான அல்லாஹு முஅذிபஹும் வஹும் யஸ்தக்ஃபிரூன் வமா கான ரப்புக லியுஹ்லிகல் குரா பிதுல்மின் வஅஹ்லுஹா முஸ்லிஹூன். அல்லாஹ் திருமறை குர்ஆனிலே சூரத்துல் ஹூத் 11வது அத்தியாயத்தினுடைய 117வது வசனத்தில் சொல்லும்போது, ஒரு சமூகத்தை அவர்கள் செய்யக்கூடிய பாவத்தின் காரணமாக அல்லாஹ் அழிக்க வேண்டும் என்று நாடுவானேயானால், இணை வைப்பிலே, பிதஅத்திலே, மாபாதக செயல்களிலே ஈடுபடக்கூடிய சமூகத்தை அல்லாஹ் அழிக்க வேண்டும் என்று நாடும் பொழுது வஅஹ்லுஹா முஸ்லிஹூன், அங்கே சீர்தீர்த்த பணி, தாவா பணி, மார்க்கத்தை எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய பணி, நன்மையை ஏவுதல், தீமையை தடுத்தல், தஅமுரூன பில் மஅரூஃப் தன்ஹவுன அனில் முன்கர், இந்த பணி நடந்து கொண்டிருக்குமேயானால் குற்றவாளிகளையும் அல்லாஹ் பாதுகாக்கிறான், பாவம் செய்தவர்களையும் அல்லாஹ் பாதுகாக்கிறான். அதே நேரத்தில் தாவா பணியை விட்டு விடுவோமையானால் ஒத்தக்கு ஃபித்னத்தல்லா துஸீபன்னல்லதீன ஸலமூ மின்கும் ஹாஸா, தீயோர்களை, பாவிகளை, குற்றவாளிகளை மட்டும்தான் அல்லாஹ்வினுடைய வேதனை பிடிக்கும் என்று மட்டும் எண்ணிக்கொள்ளாதீர்கள், நல்லோர்களையும் சேர்த்தே அது பிடிக்கும் என்கிறான் அல்லாஹ். தாவா செய்யவில்லை என்று சொன்னால், நன்மையை ஏவுதல், தீமையை தடுத்தல், இந்த பணியை நாம் செய்யவில்லை என்று சொன்னால் நல்லோர்களும் சேர்ந்து தீயோர்களோடு அழிக்கப்படுவார்கள், வேதனைக்குள்ளப்படுவார்கள். ஒரு சமூகம் சபிக்கப்படுகிறது, லுஇனல்லதீன கஃபரூ மின் பனி இஸ்ராயீல அலா லிசானி தாவூத மின் பனி லுஇனல்லதீன கஃபரூ மின் பனி இஸ்ராயீல், சாபத்துக்குரியவர்களாக சமுதாயம் இருந்தது. ஏன்? தரா கதீரம் மின், அவர்கள் நன்மையை ஏவவில்லை, தீமையை தடுக்கவில்லை. தீமையை தடுக்காததினால் சாபத்துக்குரியவர்களாக மாறினார்கள். எனவே நன்மை ஏவுதல், தீமை தடுத்தல் என்பது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பணி. இந்த பணி எல்லா நபிமார்களும் செய்த பணி. அல்லாஹ்வின் தூதர், இறுதி தூதர் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு பிறகு அந்த பணியை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கின்றான். இங்கு கற்றுச் செல்லக்கூடிய ஆலிமாக்களுக்கு தந்திருக்கின்றான். எவ்வளவு பெரிய பணி, முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பணி.
இந்த பணியை சுமந்து செல்லும் பொழுது நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், சமூகம் எப்படி நம்மை பார்க்கும், நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும். அருமையான சகோதரிகளே, ஆலிமாக்களே, சமூகத்துக்கு மத்தியிலே நீங்கள் செல்லும் பொழுது, நீங்கள் ஒரு செய்தியை எடுத்து வைக்கும் பொழுது உங்களை அவர்கள் எப்படி பார்ப்பார்கள் தெரியுமா? பொதுவாகவே நாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி தான், நீ தொழு என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு விரல் சமூகத்தை பார்த்து எச்சரிக்கிறது, ஆனால் மீதி இருக்கக்கூடிய 4 விரல்களும் நீ தொழுதாயா என்று கேட்கும். இதை செய் என்று சொல்லும் போது ஒரு விரல் தான் அந்த சமூகத்தை பார்த்து சொல்கிறது, மீதி இருக்கக்கூடிய 4 விரல்களும் நீ அதை செய்தாயா? லிம தகூலூன மா லா தஃஅலூன், நீங்கள் செய்யாத ஒன்றை சொல்லாதீர்கள். அதமுரூன அன்னாஸ பில் பிர்ரி வ தன்ஸௌன அன்ஃபுஸக்கும், நன்மையை பிறருக்கு ஏவிவிட்டு நீங்கள் அதை செய்யாமல் இருக்கிறீர்களா என்றெல்லாம் அல்லாஹ் கேட்கிறானே. இந்த வசனங்களை பல தடவை நாம் கேட்டு இருக்கிறோம். அதை செயல் வடிவம் கொடுக்கக்கூடிய காலம்தான் இது. நீங்கள் ஃபாரிகாய் வெளியில் போறீங்க, சமூகத்தை சந்திக்கிறீங்க, சந்திக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் அப்போதுதான் நீங்கள் மாணவிகளாகவே ஆகிறீர்கள். இவ்வளவு காலமாக நீங்கள் கல்வி கற்றது மிக 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 குறையும். இனிதான் நீங்கள் கல்வி கற்கப் போகிறீர்கள், இனிதான் நீங்கள் மாணவிகள். சமூகம் உங்களை பார்த்து ஒவ்வொரு கேள்வியாக கேட்கும். கேள்விகள் கேட்கும்போது அதற்கு உரித்தான பதில்களை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும், அதற்கு முத்தாலா பண்ண வேண்டும், திலாவத் இருக்க வேண்டும். மதரசாவிலே கல்வி கற்று வெளியில் செல்லக்கூடியவர்கள் 3 விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று பல முஹத்திஸீன்கள் கோர்வை செய்து நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள், பல உலமாக்களும் கூட. அதில் ஒன்று என்னவென்று சொன்னால், தாய்மார்களும் கவனிக்க வேண்டும், மாணவிகளுடைய தாய்மார்களும். கற்று சனது வாங்கி செல்லக்கூடிய உலமா ஆலிமாக்கள் மட்டுமல்ல, 2வது வருடம் கற்கக்கூடிய, முதல் வருடம் கற்கக்கூடிய ஹாஃபிலாக்கள், ஹிஃபுல் ஓதிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைவருடைய பெற்றோரும் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். கற்ற பாடத்தை 1 வருடமோ 2 வருடமோ 3 வருடமோ கற்ற அந்த பாடத்தை ஒவ்வொரு நாளும் முத்தாலா பண்ணணும். ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரமாவது ஒதுக்கி கொள்ள வேண்டும். குறைந்தது 2 மணி நேரம் ஒதுக்கி, நஹவு படித்திருக்கிறோமா, சர்ஃபு படித்திருக்கிறோமா, ஹதீஸ்களை படித்திருக்கிறோமா, என்னென்ன பாடங்கள், அகீதா சம்மந்தப்பட்ட பாடங்கள் என்ன படித்திருக்கிறோமோ அது எனக்கு தெரியும், அதில் நான் மார்க் அதிகம் வாங்கிவிட்டேன் என்ற நிலை அல்லாமல் அதை ஒவ்வொரு நாளும் அதை படித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். இல்லையில் அதை நம்மை விட்டும் அது தூரமாகிவிடும், நம் தேவைக்கும் உதவாமல் போகிவிடும், பிறர் கேட்கும் போதும் சொல்ல முடியாமல் ஆகிவிடும், நாம் செயல் வடிவம் கொடுப்பதற்கும் சிரமமாக மாறிவிடும். தினமும் அந்த பாடங்களை நாம் பார்த்து கொண்டே இருப்போமேயானால் அறிவு நமக்கு வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டே இருக்கும். அதை பார்க்கும் போதுதான் நமக்கு கேள்விகளே அதிகமாகும். இப்படி படித்திருந்தோமே, இதற்கு என்ன விளக்கம், இப்படி இருந்தால் எப்படி சொல்வது, இப்படி இருந்தால் எப்படி செய்வது, இதற்கு இன்னும் விளக்கங்கள் இருக்கிறதா என்று எண்ணி பல கிதாபுகளை புரட்டக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். எனவே அதிலே முதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். கற்றதை திருப்பி திருப்பி பார்ப்பதோடு கற்றதை செயல் வடிவமும் கொடுக்க வேண்டும். கற்றதை செயல் வடிவம் கொடுப்பதோடு கற்றதை பிறருக்கும் எடுத்து சொல்ல வேண்டும். கற்ற கல்வியை யார் மறைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நாளை மறுமையிலே நரகத்தில் உண்டான ஒரு மிகப்பெரிய கடிவாளம் இடப்படும். அல்லாஹ் பாதுகாக்கட்டும். கல்வியை மறைக்கக்கூடாது. இந்த ஒரு செய்தி மட்டும் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எனக்கு சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் நான் எந்த ஹதீஸ்களையும் அறிவித்திருக்க மாட்டேன் என்று சொன்னார்கள் அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள். இத்துணை ஹதீஸ்களை அறிவித்திருக்கிறார்கள் என்றால், பல்லாயிரம் ஹதீஸ்களை அபூ ஹுரைரா ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த ஹதீஸ் தான் அவர்களை உறுத்தியது. கற்ற கல்வியை மறைக்கக்கூடாது, எடுத்து சொல்ல வேண்டும். பெண்களை பொறுத்தமட்டில் கற்று சென்றதற்கு பிறகு உடனே திருமணத்திற்குண்டான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும். திருமணம் முடித்ததற்கு பிறகு கணவன் எப்படி இருக்கிறானோ அந்த அடிப்படையில் ஆகிவிடும்.
கணவனுடைய வீடு, அங்குள்ள சூழ்நிலை, அந்த ஊரின் சூழ்நிலை எப்படி இருக்கிறதோ அதுபோன்று அவர்களுடைய நிலை மாறிவிடும். கற்றதெல்லாம் மூடி வைக்கப்பட்டுவிடும். 3 வருட காலமாக 3 வருடங்கள் கற்ற அந்த கல்வி மட்டுமல்லாமல் அதற்காக எத்தனை மக்களுடைய உதவிகள், உழைப்புகள், சிரமங்கள், கஷ்டங்கள் இருந்தது. அவைகள் அத்துணையும் போய்விடும். அதோடு மட்டுமல்லாமல் நேரமும் வீணடிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதற்கும் அல்லாஹ்விடத்தில் பதில் சொல்ல வேண்டும். கற்ற கல்வியை மறைத்ததற்குரிய தண்டனை வந்துவிடும். அல்லாஹ் பாதுகாக்கட்டும். எனவே நாம் கற்றிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் எப்படியாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு நபரையாவது சந்தித்து இந்த மார்க்கத்தை நாம் எடுத்து வைக்க வேண்டும். இல்லை வாரத்தில் ஒரு 3 நபர்களையாவது சந்தித்து இந்த பணியை நாம் செய்தாக வேண்டும் என்ற ஒரு உறுதியை எடுத்த நிலையில் நீங்கள் வெளியில் செல்ல வேண்டும். அதை செயல் வடிவமும் கொடுக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு கணவனை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். பெற்றோர்கள் அதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். என்னுடைய மகள் மதரசாவிலே ஓதி வந்திருக்கிறாள், ஆலிமாவாக இருக்கிறாள், இவள் பிரச்சாரம் செய்வாள், தாவா செய்வாள், மார்க் அடிப்படையில் செயல்படுவாள், அதற்கு எந்த விதமான தடையும் இருக்கக்கூடாது என்ற நிபந்தனையோடு மாப்பிள்ளையை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். கூடுதல் குடும்பத்தோடு ஈடுபாடு வந்ததற்கு பிறகு நிறைய விஷயங்களில் கோட்டை விட்டு விடுவார்கள். கவனமாக இருக்கும். இரண்டாவதாக நாம் பார்ப்போம். நான் நேரத்தின் அருமை கருதி சுருக்கமாக சில விஷயங்களை சொல்லி முடிக்கிறேன். மகரிபுடைய நேரம். இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கும் பொழுது பாவமான காரியங்களிலிருந்து முழுமையாக விலகி இருக்க வேண்டும். ஏற்கனவே நாம் சொன்ன போன்று நாம் ஒரு இடத்தில் போய் பிரச்சாரம் செய்கிறோம், ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய ஆடையை பார்ப்பார்கள், நம்முடைய வார்த்தையை பார்ப்பார்கள், நம்முடைய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் பார்ப்பார்கள். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மார்க்கத்தை எடுத்துச் சொல்லும்போது அல் அமீர் அஸ்ஸாதிக் என்ற பெயரை பெற்றதினால்தான் இவர் பொய்யுரைக்க மாட்டாரே, இவர் துரோகம் செய்ய மாட்டாரே, நம்பிக்கை துரோகம் செய்ய மாட்டாரே என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு இருந்ததா இல்லையா? அதை வைத்துதான் இஸ்லாம் அதிகமாக பரவியது. வார்த்தையை விட செயலுக்குத்தான் முக்கியத்துவம். செயல் வடிவத்தில் நாம் காமிக்க வேண்டும் இஸ்லாத்தை. அது நம்மளுடைய ஆடையின் மூலமாக, நம்முடைய நடவடிக்கையின் மூலமாக, நம்மின் பார்வையின் மூலமாக, நாம் வீட்டிலே எப்படி நடந்து கொள்கிறோமோ அதை பொறுத்து நம்முடைய ஒவ்வொரு விஷயங்களும் இஞ்சு பை இஞ்சாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். மார்க் அடிப்படையில் அமைந்திருக்க வேண்டும். அதிலே கவனம் செலுத்த வேண்டும். பாவத்தின் பக்கம் சென்று விடக்கூடாது. அப்படியே நம்மை மீறி நாம் சென்று விடுவோமேயானால் வல்லதீன இதா ஃபஅலு ஃபாஹிஷதன் அவ் ஸலமு அன்ஃபுஸஹும் ذكرுல்லாஹ் ஃபஸ்தக்ஃபரு லிதுனூபிஹிம். ஏதாவது ஒரு தவறை நாம் பார்த்து விட்டோம், பேசிவிட்டோம், செய்து விட்டோம், எண்ணி விட்டோம் என்று சொன்னால் உடனே அதிலிருந்து விலகும் விதமாக அல்லாஹுவை நினைவு கூற வேண்டும், இஸ்திக்ஃபார் செய்ய வேண்டும். இஸ்தஹ்பத அலைஹிமுஷ் ஷைத்தான் ஃபஅன்சாஹும் ذிக்ருல்லாஹ் உலைக ஹிஸ்புஷ் ஷைத்தான் அலா இன்ன ஹிஸ்பல்லாஹி ஹுமுல் காசிரூன். பாவத்தில் நாம் ஈடுபடுவோமேயானால், தவறிலே நாம் ஈடுபடுவோமேயானால், நான் அறிந்திருக்கிறேன், நான் கற்றிருக்கிறேன், நான் ஆலிமாவாக இருக்கிறேன், எனக்கு மார்க்கம் தெரியும், நான் தௌபா செய்து கொள்வேன், நான் இஸ்திக்ஃபாரில் ஈடுபட்டுக் கொள்வேன், என்னை கேட்பதற்கு யார் என்ற எண்ணம், கிபிரியத்தும் நமக்கு வந்துவிடக்கூடாது. ஷைத்தான் சாதாரண நபர்களை விட ஓதிய பிள்ளைங்கள்ட்ட 9 ஷைத்தான் வருவாம்பாங்க. ஓதுனவங்களுக்கு தான் 9 ஷைத்தான் இருப்பான், மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஷைத்தான் தான். காரணம் என்ன? அவர்கள்லாம் கெட்டு போயிட்டாங்க, தவறு செய்கிறாங்க. அவங்கள தவறு செய்யின்னு சொல்ல வேண்டியதில்லை. மார்க்கம் தெரிந்தவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்குத்தான் சுற்றி நின்று கொண்டு தடுப்பதற்குள் அத்தனை வழிகளையும் ஷைத்தான் செய்வான். எப்படியாவது தடுக்க வேண்டும் என்பதிலே, எப்படியாவது அந்த பாவத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதிலே மிக கவனமாக அவன் இருப்பான். அந்த விஷயத்தில் மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். தவறு செய்யக்கூடியவர்கள் தான் நம்மை அறியாமல் சில தவறுகளிலே நாம் ஈடுபட்டு விடுவோம். ஈடுபட்டால் உடனே இஸ்திக்ஃபாரிலே ஈடுபட வேண்டும். பொதுவாக அதிகமாக இஸ்திக்ஃபார் செய்வதிலே கவனம் செலுத்துங்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இன்னா ஃபதஹ்னா லக ஃபத்ஹம் முபீனா லியக்ஃபிர லக்கல்லாஹு மா தகத்தம மின் தம்பிக வ மா தஅக்கர். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய முன்பின் பாவங்களை அல்லாஹ் மன்னித்து விட்டான். அந்த ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு 70 தடவை இல்லை 100 தடவை இஸ்திக்ஃபாரிலே ஈடுபட்டார்கள். நம்மில் எத்தனை பேர் ஒரு நாளைக்கு 10 தடவை இஸ்திக்ஃபார் செய்திருக்கிறோம்?
முன்பின் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு சுவர்க்கத்தின் முதலாவதாக நுழையக்கூடிய அல்லாஹ்வின் தூதர், இறுதி தூதர் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு 100 தடவை இஸ்திக்பார் செய்வார்கள் என்று சொன்னால் நாம் எத்தனை தடவை செய்ய வேண்டும்? வமா கான அல்லாஹு லியுஅذிபஹும் வஅன்த ஃபீஹிம் வமா கான அல்லாஹு முஅذிபஹும் வஹும் யஸ்தக்ஃபிரூன். அல்லாஹ் இந்த சமூகத்தை அழிக்க மாட்டான். ஏன்? அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உயிரோடு இருப்பதினால். அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் காலத்திலே இந்த சமூகத்தை ஒட்டுமொத்தமாக நான் அழிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு, ஆனால் இப்போது இல்லை. அடுத்த கட்டம் என்ன? இஸ்திக்ஃபாரிலே நாம் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்போமேயானால், சூரத்துல் அன்ஃபால் 8வது அத்தியாயத்தினுடைய 33வது வசனத்திலே அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறார், இஸ்திக்ஃபாரிலே நாம் ஈடுபடுவோமேயானால் அல்லாஹ் நம்மை, நம் சமூகத்தை பாதுகாப்பான். فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. சூரத்து நூஹிலே அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறானே, இஸ்திக்ஃபாரிலே அதிகம் 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 நாம் ஈடுபடுவோம். பாவம் செய்து விட்டால் உடனே அதிலிருந்து நாம் தவிர்த்துக் கொள்வோம். அதற்கு சாக்கு போக்குகள் சொல்லி அதெல்லாம் அப்படித்தான் இருக்கும் என்பது போன்ற கிபிரியத்தான வார்த்தைகளை உபயோகிக்காமல் உடனே இஸ்திக்பார் செய்து அந்த பாவத்திலிருந்து நாம் விலக முயற்சி செய்வோம் இன்ஷா அல்லாஹ். மூன்றாவதாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், நீங்கள் ஊருக்கு சென்றதற்கு பிறகு உங்களுடைய தோழிகள், நண்பர்கள் உங்களுக்கு அதிகமாகுவார்கள். 3 வருடமாக மதரசாவிலேயே கூடுதல் நேரங்களை நீங்கள் கழித்து விட்டீர்கள். நீங்கள் அதற்கு பிறகு ஊருக்கு செல்லும் பொழுது உங்களோடு அதிகமாக தொடர்புகள் ஏற்படும், நட்புகள் ஏற்படும், ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்கும். அதை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும்? அல் மர்உ மஅ மன் அஹப்ப. நீங்கள் யாரை நேசிக்கிறீர்களோ, யாரை நண்பனாக தேர்ந்தெடுக்கிறீர்களோ அவர்களோடு தான் நீங்கள் எழுப்பப்படுவீர்கள். நாம் நேசிப்பது ஒரு நடிகனையா, அல்லது ஒரு கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் விளையாடக்கூடிய வீரர்களையா, அல்லது இன்ன நபரையா அந்த நபரையா, எந்த நபரை நாம் நேசிக்கின்றோம்? அல்லாஹ்வின் தூதரை நேசிக்க வேண்டும். அல்லாஹ்வின் தூதரை நேசிக்கக்கூடியவர்களை நாம் நேசிக்க வேண்டும். அவர்களோடு நட்பு வைக்க வேண்டும். அந்த நட்பின் மூலமாகத்தான் நாம் சொர்க்கம் செல்ல முடியும். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குறிப்பிடும் பொழுது நல்ல நண்பனுக்கும் கெட்ட நண்பனுக்கும் உள்ள உதாரணத்தை சொல்கிறார்கள் அல்லவா? கஸ்தூரிக்கு சமம் நல்ல நண்பர்கள். கெட்ட நண்பர்கள் நெருப்பை எரித்து இரும்பை பழுக்க வைக்கிறார்களே கொல்லன், அவருக்கு சமம் என்கிறார்கள். ஏனென்றால் நல்ல நண்பர்கள் நம்முடைய பாவங்களை அழித்து நம்மை நன்மையின்பால் கொண்டு சேர்ப்பார்கள், நம்மை வாசமாக நல்ல மனமாக இருக்க வைப்பார்கள். ஆனால் கெட்ட நண்பர்கள் நம்மை நரகத்திற்கு கொண்டு சேர்த்து விடுவார்கள். மா சலக்கக்கும் ஃபீ ஸகர் காலு லம் நக்கு மினல் முஸல்லீன் வலம் நக்கும் நுத்இமுல் மிஸ்கீன் வ குன்னா நஹூது மஅல் காயிதீன். நாங்கள் வீணர்களோடு இருந்து விட்டோம். கேம் விளையாடுறது, அது செய்கிறது, இது செய்கிறது, புறம் பேசுறது, கோல் சொல்றது, இது போன்ற விஷயங்களிலேயே எங்களுடைய நேரம் கழிந்து விட்டது. எனவே மா சலக்கக்கும் ஃபீ ஸகர் என்று சொல்லும்போது நீங்கள் நரகத்திற்கு ஏன் சென்றீர்கள் என்று சொன்னால், என்னுடைய நண்பன் நரகத்திற்கு என்னை இழுத்துச் சென்று விட்டான், என்னுடைய தோழி இழுத்துச் சென்று விட்டான். வலா சதீகின் ஹமீம். நாளை மறுமையிலே ஒரு அடியான் சொர்க்கத்திலே இருப்பான். சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய 5 நிமிஷம் இருக்குல்ல, சொர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நண்பன் என்னுடைய நண்பனை எங்கே என்று கேட்பான். அவன் நரகத்தில் இருப்பான். நரகத்தில் இருக்கிறானா? யா அல்லாஹ், என்னோடு தொழுதான், என்னோடு பல அமல்களை செய்தான், என்னோடே பழகி கொண்டு இருந்தானே, அவன் நரகத்திற்கு சென்று விட்டானா என்று அல்லாஹ்விடத்திலே பரிந்துரை செய்வான். அல்லாஹ் வானவர்களுக்கு சொல்லி அந்த நண்பனை நரகத்திலிருந்து சொர்க்கத்திற்கு கொண்டு செல்லுங்கள் என்று சொல்வானா? வலா சதீகின் ஹமீம் என்பதற்கு ஹசன் பஸ்ரி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய விளக்கம் இது. நண்பனின் மூலமாக சொர்க்கம் செல்ல முடியும், அதே நண்பனின் மூலமாக நரகமும் செல்ல முடியும். ஒரு தோழியை நாம் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் சொர்க்கத்துக்குரிய பெண்ணாக தேர்ந்தெடுங்கள். மன் அஹப்பலில்லா வஅபகதலில்லா வஅதாலில்லா வமனாலில்லா ஃபக்கத் இஸ்தக்மலல் ஈமான். அல்லாஹ்வுக்காக நேசம் வையுங்கள், அல்லாஹ்வுக்காக நேசத்தை முறியுங்கள். இந்த 3 விஷயங்களையும் நீங்கள் கவனம் செலுத்துங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ். கற்ற பாடங்களை திருப்பி திருப்பி ஓதி பாருங்கள், படியுங்கள்.
அதோடு பாவத்திலிருந்து விலகியிருங்கள், நல்ல நண்பர்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடுங்கள். இறுதியாக நேரத்தின் அருமை கருதி சுருக்கமாக இன்னொரு செய்தியை சொல்லி முடிக்கின்றேன். நீங்கள் வீட்டுக்கு சென்றதற்கு பிறகு பெற்றோர்களிடத்தில் கண்ணியமாக முதலில் நடந்து கொள்ளுங்கள். நான் ஓதிட்டு வந்திருக்கிறேன், மதரசால 3 வருஷமாக இருந்துட்டு வந்திருக்கிறேன், எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு வந்திருக்கிறேன், எனக்கு தெரியும். என்னை அந்த வேலை செய்ய சொல்லாதே, அதை செய்யாத இதை செய்ய என்று சொல்லாதே. நான் ஓத போகிறேன், நான் படிக்கப் போகிறேன், நான் அதை செய்ய போகிறேன், நான் இதை செய்ய போகிறேன் என்று எரித்தெறிந்து பேசக்கூடாது. எடுத்தெறிந்து பெற்றோர்களிடத்தில் மிக கண்ணியமாக இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக தாயிடத்தில் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் 3 தடவை உம்மிக்கு 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 என்று சொல்கிறார்களே, 4வதாக அபுக்கு என்று சொல்கிறார்களே. தாயை 3 தடவை சொல்லி 4வதாக தந்தையை சொல்கிறார் என்று சொன்னால் தந்தை 4வது அந்தஸ்தில் இல்லை, அவரும் முதல் அந்தஸ்தில் தான் இருக்கிறார். அல் வாலிது அவ்ஸது அப்வாபில் ஜன்னா ஃபதஅ தாலிகல் பாப் அவ் இஹ்ஃபதுஹு. சுவர்க்கத்தினுடைய நடுவாசல் சென்று உங்களுடைய தந்தை அல் வாலிது அவ்ஸது அப்வாபில் ஜன்னா, சுவர்க்கத்தினுடைய நடு வாசலாக இருக்கிறார். ஃபதஅ தாலிகல் பாப் வஹ்ஃபிதுஹு. அந்த வாசலை உடைக்க வேண்டும் என்று எண்ணினால் நீங்கள் உடைத்து விடுங்கள், அதை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்படி என்றால் தந்தைக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும், தந்தையிடத்திலேயும் கனிவாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். அதன் மூலமாகத்தான் சொர்க்கமடையும். அதுபோன்று திருமணம் முடிந்ததற்கு பிறகு கணவனுக்கு பணிவிடை செய்தல். கணவனுக்கு மட்டும்தான் பணிவிடை செய்வேன், கணவனுடைய தாய்க்கோ தந்தையோ நான் கண்டுகொள்ள மாட்டேன், மார்க்கம் அப்படி சொல்லவில்லை என்றும் உதறிவிடக்கூடாது. கணவனுடைய சந்தோஷம் எதுவோ அதில் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்த அடிப்படையிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் அமைத்துக் கொள்வீர்களே ஆனால் இந்த உலகிலேயும் நிம்மதியாக இருக்கலாம், மறுமையிலேயும் நிம்மதியாக இருக்கலாம், உயர்ந்த அந்தஸ்தை பெறலாம். யர்ஃபஇல்லாஹு அல்லதீன ஆமனு மின்கும் வல்லதீன ஊத்துல் இல்ம தரஜா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உயர்ந்த அந்தஸ்தை அல்லாஹ் உலகிலும் உங்களுக்கு தருவான், மறுமையிலும் தருவான். சொன்னதின் பிரகாரம் செயல்பட அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் உதவி செய்வானாக. இந்த நேரத்தில் வாய்ப்பளித்து பேசுவதற்கு உதவி செய்த அல்லாஹ்விற்கும் நிர்வாகிகளுக்கும் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. इंशाअल्लाह तरतीबवार तालिबात के नाम लिए जाएंगे, उनके जो सरपरस्त हैं वो आकर इंशाअल्लाह सनद हासिल करेंगे। पहला नंबर जो है नासिहा बशर के मोहम्मद नासिर उमरी। दूसरी तालिबा हैं सी मुबश्शिरा चांद बाशा आंबूर। तीसरी तालिबा हैं शिफा हरीम अब्दुल क़य्यूम ताहिर उमराबाद। चौथी तालिबा हैं शेख आयशा बिनते शेख हुसैन भाई कदरी। पांचवी तालिबा हैं यम सुमैया मुनियप्पा कोलार। छठी तालिबा हैं आयशा बिनते सरदार रामकुप्पम। सातवीं तालिबा हैं आयशा बानू वज़ीर बाशा कृष्णगिरी।
شعبہ تحفیظ القرآن کی ایک طالبہ جو تکمیل دور حفظ کے اس پر آئی ہیں، ان کا نام عالیہ کوثر یہ بنت محمد عارف وانمباڑی، ان کے جو سرپرست ہیں وہ آئیں اور آ کر سند حاصل کریں۔ عالیہ بنت محمد عارف وانمباڑی۔ جزاکم اللہ خیر۔ قرآن ہے نا، وہ بھی جو ہے ایک اہل خیر حضرات کی طرف سے جی سب کے ذریعے بکر ذرا سے اہل خیر حضرات کی طرف سے جی اہل خیر کی ذریعے سے جو ہے طالبات کو جی سب کے ذریعے۔ معزز سامعین و سامعات، جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ اعلان ہوا کہ امسال جو طالبات فارغ ہونے والی ہیں ان کی تعداد 7 طالبات ہے۔ 7 طالبات کو ادارے کے جانب سے سند اور تفسیر ابن کثیر مکمل ایک سیٹ ایک طالبہ کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک صاحب خیر کے جانب سے تمام فارغات کل اس سال فارغ ہونے والی تمام جو طالبات ہیں 7 وہ، اور شعبہ حفظ سے طالبہ جو فارغ ہونے والی ہے وہ طالبہ، اور ایک طالبہ صف الابتدائیہ میں جو پڑھ رہی ہیں ان کا نام ہے کبرا۔ ان کے لیے ایک صاحب خیر کے جانب سے ایک ریال، ایک قرآن اور ایک جانماز مکمل ایک سیٹ ہے، وہ طالبات ادھر مامی کے ذریعے سے لے لے ادھر۔ اب آپ کے سامنے مدرسہ کلیہ بنات المسلمین میں 4 سالہ تعلیم ہے۔ اصل 3 سالہ ہے، صف الاول، صف الثانی، صف الثالث۔ جو طالبات یہاں پر آتی ہیں داخلے کے لیے، اگر وہ اردو عربی سے ناآشنا اگر ہیں، اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی ہیں، اور تو ایسے طالبات کے لیے 1 سالہ اعدادیہ کورس ہے، تو مکمل 4 سالہ کورس ہے۔ تو 4 کلاس کے طالبات ہمارے مدرسہ کلیہ بنات المسلمین میں پڑھتی ہیں۔ اب اس میں ترتیب وار صف الثالث، صف الثانی، صف الاول اور ابتدائیہ اور شعبہ حفظ تمام طالبات ہر کلاس میں جو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ رینک حاصل کرتی ہیں ان طالبات کے لیے مدرسے کے جانب سے انعامات دیے جاتے ہیں۔ اب میں ادھر سے اعلان کرتا ہوں تو طالبات ادھر سے انعام لے لیں۔ تو صف الثالث کا پہلا انعام لے رہے ہیں ناصحہ بنت محمد ناصر عمری حفظہ اللہ۔ دوسرا انعام صف الثالث کا حاصل کریں گے مبشرہ بنت چاند بشا آمبور۔ صف الثالث کا تیسرا انعام حاصل کریں گے شفا حریم بنت عبد القیوم طاہر عمر آباد۔ صف الثانی کا پہلا انعام حاصل کر رہے ہیں عفت جہاں بنت عبد الغفور عمر آباد۔ صف الثانی کا دوسرا انعام حاصل کر رہے ہیں کہ مصدقہ بنت اسلم بشا پیر نمبر۔ صف الثانی کا تیسرا انعام حاصل کر رہے ہیں سمیہ بنت سید کلیم اللہ ماستی۔ صف الاول کا پہلا انعام حاصل کر رہے ہیں ماریہ بنت عبد السلام عمر آباد۔ صف الاول کا دوسرا انعام حاصل کر رہے ہیں ین سارہ تنظیم بنت نور محمد پر نمبر۔ صف الاول کا تیسرا انعام حاصل کر رہے ہیں عائشہ ہدا بنت عبد القیوم طاہر عمر آباد۔ صف الابتدائی کا پہلا انعام حاصل کر رہے ہیں صفیہ بنت سعید کولار۔ دوسرا انعام صف الابتدائیہ کا حریہ بنت مبین احمد پر نمبر۔ صف الابتدائی کا تیسرا انعام لے رہے ہیں سلمہ ناز بنت سید کلیم اللہ ماستی۔ شعبہ حفظ کا پہلا انعام حاصل کر رہے ہیں کہ صالحہ فتین بنت شفیق احمد پر نمبر۔ دوسرا انعام حاصل کر رہے ہیں رمیسہ بنت فیاض علی پر نمبر۔ تیسرا انعام حاصل کر رہے ہیں عالیہ کوثر اے بنت عارف احمد۔ معزز سامعین و سامعات، مدرسہ ہادہ میں 4 خصوصی انعام دیا جا رہا ہے۔ پہلا خصوصی انعام پورے کلیہ کے طالبات میں سب سے زیادہ مارکس لے کر کے، سب سے زیادہ اوسط اور پرسنٹیج لے کر کے جو طالبہ کامیاب ہوئی ہے وہ طالبہ کے لیے کلیہ کا خصوصی انعام دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی
تفسیر میں جو طالبہ سب سے زیادہ نمبر حاصل کرتی ہے اس کے لیے تفسیر کا خصوصی انعام دیا جائے گا، اور اسی طرح سے حدیث کے اندر بھی حدیث میں سب سے زیادہ جو نمبرات حاصل کرنے والی طالبہ ہیں ان کو بھی کلیہ کی جانب سے خصوصی انعام دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی پورے سال بھر میں حاضری جو ہے مکمل حاضر رہنے والی طالبات 2 ہیں، وہ دونوں طالبات کو بھی حاضری کا انعام دیا جائے گا۔ تو لہذا پورے کلیہ میں سب سے زیادہ نمبرات حاصل کر کے پورے کلیہ کا خصوصی انعام لینے والی طالبہ ہیں ناصحہ بشر بنت محمد ناصر عمری پر نمبر، یہ عالم سال آخر کی طالبہ ہیں، ان کا مکمل اوسط 95.6 ہے۔ یہ کلیہ کا خصوصی انعام لے گی اسلامی طرز زندگی۔ اسی طرح سے تفسیر کا خصوصی انعام یہ بھی ناصحہ بشر بنت محمد ناصر عمری پر نمبر عالم سال آخر، یہ تفسیر میں سب سے زیادہ نمبر لیے ہیں 90%۔ حدیث کا خصوصی انعام لے رہے ہیں سی مبشرہ بنت چاند بشا آمبور، یہ بھی عالم سال آخر کی طالبہ ہیں، ان کا بھی حدیث میں نمبر ہے 90%۔ حاضری ہمارے کلیہ میں 240 پر 4 دن مکمل ہمارے تعلیمی ایام رہے، وہ 240 پر 4 میں 240 پر دن مکمل حاضر رہنے والی طالبات 2 ہیں، ان میں سے ایک سمیہ سلطانہ بنت کلیم اللہ مازدی عالم سال دوم کی طالبہ ہیں، اصفیہ عفت بنت سید امتیاز مازدی یہ عالم سال اول کی طالبہ ہیں، یہ بھی حاضری کا خصوصی انعام لیں۔ اب میں اس پروگرام کے آخری کڑی آخری مقرر کی حیثیت سے میں دعوت دوں گا فضیلت الشیخ شعیب احمد عمری حفظہ اللہ، یہ آئے اور ہدیہ تشکر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا لک یا رب ان اتممت علینا نعمت الایمان بک وصلاة وسلاما علی سید الانبیاء وخیر رسلک، اما بعد۔ محترم حضرات، تقریباً 3 گھنٹوں سے کلیہ میں جلسے کا سما بندہ ہوا ہے۔ مہمان علماء اکرام کے ایمان افروز خطابات اور طالبات کی پرجوش کارکردگیاں اور مہمان مرد و خواتین کی جوق در جوق جذبہ سم و طاعت سے آمد نے اس کو خوب نکھارا اور سنوارا ہے۔ بالآخر اس سال فارغ ہونے والی طالبات وراثت نبوت کی تبلیغ کے جذبے سے معمور ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلے ان طالبات کے حق میں مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، انہیں والدین، اساتذہ اور ذمہ داران کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، ان کی خدمات کو کلیہ اور ادارے کے حق میں نیک نامی کا سبب بنائے۔ تو اس پر رونق محفل کے انعقاد پر سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں، محض جس کے فضل و کرم سے آج یہ جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ ثانیاً میں آئے ہوئے مہمان علماء کرام صدر محترم فضیلت الشیخ محی الدین بکری فردوسی حفظہ اللہ اور مہمان خصوصی استاذ محترم فضیلت الشیخ حافظ تاریخ سوداگر عمری مدنی حفظہ اللہ کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اپنی گناگو مصروفیات کے باوجود ان دونوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور فارغات کو قیمتی نصیحتوں سے نوازا، اور ہم تمام لوگوں کو قیمتی نصیحتوں سے نوازا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی گئی نصیحتوں کو مشعل راہ بنا کر زندگی کا سفر طے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد انتظامیہ کے حق میں بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ محض جن کے انتظام سے آج یہ اجلاس پورے سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔
اس کے بعد آئے ہوئے مہمانوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اپنی مصروفیات کے باوجود، وقت کی تنگی کے باوجود یہ لوگ محض طالبات کی ہمت افزائی اور ہماری عزت کی خاطر یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں آنے، بیٹھنے، سننے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جلسے کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں کہ دعا پڑھتے ہوئے اٹھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔